Hello Insertizen. Annyeonghaseyo, welcome to Insert Live K-pop with me, Oki Alparesi. Nah, kalau kita ngomongin soal K-pop, K-dramanya, K-music itu nggak pernah ada habis-habisnya. Dan juga udah banyak banget K-pop idol yang datang ke Indonesia untuk menyelenggarakan konser. Nah, baru-baru ini ada yang baru konser nih, dan juga debutnya itu baru sekitar tahun lalu gitu. Ya udahlah ya. Without further ado, langsung aja. Ini dia, ASEN! 자, 인사드리겠습니다. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요, 어센트입니다. Hey, annyeonghaseyo. 안녕하세요. Guys, thank you so much for coming to our very humble studio. How are you guys? 와주셔서 정말 감사합니다. 잘 지내셨나요? 아유, 그럼 잘 지냈어요. 너무 잘 지냈습니다. 너무 감사합니다. Baik sekali. Terima kasih banyak. Oh, kabar baik. Alright, so I think our viewers, Insertizen, dying to know more about you guys. Could you please introduce yourself one by one, starting from Hyowon first? 오케이. 안녕하세요. 저는 이제 어센트에 새로 합류하게 된 막내 효원이라고 합니다. 잘 부탁드립니다. Halo semuanya, saya adalah member termuda di ASEN dan saya adalah member baru yang bergabung di ASEN. Nama saya Hyowon. Wow. 네, 안녕하세요. Ya, apa kabar? Nama saya Kyle dari grup Ascent. Saya member yang asal dari Indonesia, dari Bekasi. All the way from Bekasi ya. Ini nggak usah ditranslating ya, udah pakai bahasa Indonesia sendiri ya. Iya benar-benar. Next up, Reon. 안녕하세요. Hi, I'm Rion, a member of Ascent, and I used to live in the States, so I could speak English. And thank you guys for calling us here. It's an honor to be here. Thank you so much. Next up, Jay. 안녕하세요. 슬라마 빠기. 저는 제이라고 합니다. 아쿠친타카무. 사랑해요. Alright. Last but not least, Karam. apa kabar? Nama saya Karam. 저 어센트의 리더입니다. 잘 부탁드리겠습니다. Yay. Saya adalah leader dari ASEN, mohon bantuannya ya. Oh, the leader. Alright, so do I properly pronounce your group properly? Is it Ascent or Ascent? Ascent. All right. So I think our viewers wanted to know better about your group. Can you tell us a story about your group? 시청자들이 어센트에 대해서 잘 알고 싶은 것 같은데요. 혹시 그룹에 대해서 설명해 주실 수 있을까요? 일단 저희 그룹에 대한 가장 기본적인 정보들은 저희 당장 구글이나 네이버 검색하면은 나오니까 그런 거 말고 좀 재미있는 정보를 말씀드리자면요. 일단 저희 어센트 멤버들 같은 경우는 일단 전부 다 성인이고요. 미성년자가 단 한 명도 없고요. 그리고 저희는 전부 다 군대도 이미 다들 다 갔다 와가지고 이제 뭐 군대로 인해 약간 이렇게 떨어져 지낼 걱정하지 않아도 되는 그룹이고요. 그리고 굉장히 다들 라이브를 굉장히 잘하는 그런 그룹입니다. Ya, mungkin untuk informasi-informasi dasar dari ASEN itu kan bisa dicari di Google kali ya atau di Naver gitu. Jadi nanti bisa dilihat lewat internet. Jadi daripada hal-hal yang dasar kayak gitu, mungkin kita akan ngasih tahu hal-hal yang lebih seru nih tentang ASEN. Jadi kalau misalnya untuk ASEN sendiri, membernya itu sama sekali nggak ada yang di bawah umur, jadi udah dewasa. Nah, itu adalah poin plus. Kenapa? Karena untuk di ASEN ini semuanya udah wamil, udah wajib militer. Jadi para fans ini nggak perlu khawatir kalau mereka tuh akan berjauhan karena ASEN akan wajib militer. Oh gitu ya, wow. Jadinya itu udah semuanya mature, berarti udah melakukan namanya wajib militer. Karena kan kalau misalnya yang namanya boy group itu kan kadang suka jadinya hiatus gitu ya, gara-gara wamil militer. Jadi untuk para fans ASEN jangan takut karena mereka udah wamil semua. So how do we call their fans club? It's called 에피. It's called Epi. 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 It's from episode. Oh. And we got it from episode, and we call them Epi. Oh, Epi. Jadi Epi di luar sana itu nggak usah takut gitu ya, karena nggak akan berjauhan dengan mereka. So, you've been to Indonesia for several times. What is your first impressions of Indonesia? Do you like the food, or do you love the music or the culture? What do you love about Indonesia? Ya padahal kalau member yang berempat ini, Jakarta itu baru kedua, tapi dia benar-benaran baru pertama kali datang di Indonesia. Jadi mungkin kami ingin mau tahu juga dia apa yang dia terasa dan tetap sampai sekarang dia image-nya Indonesia. 너는 진짜 처음 왔잖아. 네. 너는 진짜 인도네시아 처음 왔는데 이미지라든지 아니면 지금까지 약간 너가 좀 느껴온 인도네시아라는 이 나라에 대한 너가 상상하는 그런 첫인상이 어떤지?
우선 인도네시아라는 나라가 정말 덥다고 알고 있었는데 근데 생각보다 많이 덥지가 않았어요. 많이 덥지 않았고 그리고 무엇보다 너무 음식이 다 저랑 너무 잘 맞았어요. 그래서 너무너무 행복한 그런 기억이 된 것 같습니다. Jadi yang pertama itu saya kira Indonesia itu kan panas banget ya, karena setahu saya Indonesia tuh panas banget, tapi ternyata setelah saya kesini tuh Indonesia ternyata nggak terlalu panas. Terus yang kedua itu saya cocok banget sama makanannya, makanya saya juga ngerasa bahagia banget di sini. What kind of food that you like? 치킨 커리. Chicken curry, chicken curry ya. Wow. Okay. But I think you need to try some Indonesian food nanti ya. 다른 인도네시아 음식도 한번 드셔보시죠. mungkin chicken curry yang dia bilang itu apa ya, masakan Padang. Oh, masakan Saus Padang sama ayam tadi. Ayam gulai? Ya, sepertinya itu. Ayam Dia gulai. tidak tahu namanya. Jadi memang mirip-mirip kayak curry gitu yang citizen ya. Okay. How about others, members? What is your first impressions about Indonesia? 인도네시아에 대한 멤버분들은 첫인상 어땠어요? 인도네시아에 대한 첫인상은 굉장히 저는 좋았어요. 일단 가보고 싶었었고 이렇게 또 어센트로 데뷔를 하고 나서 갈 수 있게 되어서 너무 좋았고 그리고 저희 인도네시아 에피분들 그리고 저희 어센트를 응원해 주시는 여러분들이 정말 리액션도 너무 좋으시고 해가지고 자꾸자꾸 오고 싶은 마음도 생기고 저는 개인적으로 여기 살고 싶습니다. 네. Untuk kesan pertama saya terhadap Indonesia tuh emang baik banget sih, karena memang saya itu tuh pengen banget pergi ke Indonesia dan saya senang banget karena saya ini bisa pergi ke Indonesia setelah debut bersama dengan Ascent. Dan ada juga fanfest kita, orang-orang yang mendukung kita, termasuk Epi di Indonesia itu reaksinya ketika melihat kita tuh sangat senang sekali, makanya saya juga sangat senang berada di sini dan pengen terus ke sini. Wow. How about Karam? What is your first impressions about Indonesia? 사실 동남아시아, 그러니까 아시아에 많은 국가가 있잖아요. 저희도 아이돌 그룹을 하다 보니까 많은 나라를 다니게 되는데 인도네시아에 처음 왔을 때 느꼈던 건 우선 경치가 너무 좋았고 이제 인도네시아 분들의 그 눈빛이 되게 따뜻했어요. 그냥 뭔가 되게 투명하고 맑고 되게 그런 거를 느끼면서 되게 마음도 많이 편해졌고 효원이 말대로 음식이 사실 너무 잘 맞긴 했는데 소또라는 음식이 처음에 왔을 땐 잘 안 맞았거든요. 두 번째 오니까 그것만 먹고 있더라고요, 지금. 그래서 참 매력적인 음식이 많은 나라구나라는 생각을 했습니다. Ya, sebenarnya kita sebagai idol group itu kan sering banget ke negara-negara lain termasuk negara Asia dan menurut saya Indonesia itu tuh pemandangannya yang paling bagus, pemandangannya bagus banget gitu. Dan memang salah satu yang saya sukai dari Indonesia itu adalah tatapan dari orang Indonesia tuh hangat banget. Jadi hati saya tuh juga hangat, hati saya tuh juga nyaman karena orang-orang Indonesia tuh sangat ceria. Terus saya juga suka banget sama soto. Jadi awalnya ketika saya nyobain soto, pertama kali saya nyobain soto tuh nggak suka, tapi ketika kedua kalinya saya kesini saya jadi suka banget sama soto. Nggak cuma pemandangan tapi Indonesia juara sama soto dan juga tatapan yang tadi katanya. 눈빛이죠, 눈빛이라고 하셨죠? 네. Ya betul. Tatapan hangat tuh kayak apa? Kita juga nggak ngerti ya tatapan kayak apa ya. Okay. So, Reon, what is your first impression about Indonesia? So first of all, like it was like 6 months before was my first time to be at the Indonesia, and I love your guys' impression of like welcoming us and cheering us and having fun with us, and that was so joyful, and it was really, I love them. I love Indonesian at least. Yeah. So I really, it's my second time, but even the next and after that time too, I really want to come back to Indonesia and have some concerts over here and have some fun with all the Indonesian EPs. Yes, of course. We cannot wait to their perform in Indonesia. Thank you so much. Wow. But for you, Kyle, you've been here in Indonesia for 20 years dan kamu udah 20 tahun di Indonesia. Iya. Iya kan? Gimana rasanya balik lagi ke kampung halaman, bisa dibilang kayak gitu? Padahal dulu juga sebelum saya debut di grup ini, kadang-kadang saya datang Indonesia juga karena keluarganya masih tinggal di Indonesia. Tapi sekarang saya terasanya beda karena kan sekarang saya bukan untuk ketemu saudaranya kan, untuk menjadi idol dan debut. Jadi kalau sekarang saya setiap datang Indonesia sedikit nervous. Karena ada yang banyak teman-teman juga dan ya orang-orang yang tahu juga kan semua banyak datang kan untuk lihat saya dan grup kami. Jadi setiap saya harus nyanyi dan setiap harus dance sedikit lebih nervous daripada di negara lain.
gitu. Berarti walaupun udah 20 tahun, kamu masih banyak teman-teman Indonesia di Oh sini? iya, masih banyak. Masih banyak ya? Masih ada banyak. Wow, gimana pendapat mereka kamu sekarang udah ada di grup band yang keren banget kayak gini? Oh, tapi kalau teman-teman tidak ada reaction. Ya, kalau kepada mereka saya itu sama saja kok Sangsop, Kyle. Tidak ada yang beda. Kyle yang seperti biasa teman-teman seperti Iya, itu ya? sama saja. Wow, keren banget. And I just went back from Bali and I saw a performance in social media. Girls are going crazy about your performance in Waterboom Bali. Yeah, how was that experience? You said that you want to go to Bali. How's the experience performing in Bali? 발리에서 공연을 하고 싶다고 하셨는데 발리에서 공연을 해보시니까 심정이 어떠세요? 우선 저희가 워터밤이라는 행사로 참여를 하게 됐는데 워터밤 자체도 사실 처음이었고요. 발리도 처음이었는데 그 모든 게 발리에서 한 워터밤이라서 되게 좋았던 것 같아요. 되게 좋은 인도네시아의 또 발리 분들하고 만날 수 있는 기회도 너무 즐거웠고 저희 member들도 워터밤 무대를 하면서 너무 즐거운 추억을 만든 것 같아서 되게 기억에 많이 남을 것 같습니다. Ya, memang kemarin itu kan kita ikutan waterbomb ya di Bali dan waterbomb itu kita baru pertama kali ke waterbomb, Bali pun kita juga baru pertama kali ke Bali. Jadi kita ngerasa senang banget dan ngelihat fans-fans di sana, orang-orang yang nonton di sana reaksinya juga bagus. Kita juga ngerasa senang dan kita juga membuat kenangan yang sangat baik di sana. Oh, memorable experience pasti di sana di Bali ya. Okay, so in Citizen, I think every K-pop idol has their own story. If we're talking about debut journey, right? Can you share about your debut journey and maybe what song that you sang during your auditions or how you were guys got recruited? 그룹마다 데뷔 여정이 있을 건데 혹시 데뷔 여정에 대해서 살짝 좀 얘기해 줄 수 있을까요? 어떤 노래를 불렀는지 아니면 어떻게 뽑혔는지 과정에 대해서 살짝 얘기해 주세요. 우선 사실은 어센트라는 그룹을 하기 전에 저랑 제이는 또 그 전에 다른 그룹으로 데뷔를 한 이력이 있어요. 그래서 시간이 좀 지난 후에 이제 둘이서 새로운 그룹을 만들기 위해서 지금의 회사와 이렇게 만나게 됐고 그 과정에서 새로운 멤버들을 영입을 하기 위해 오디션을 열었었는데 정말 많은 친구들을 봤었어요. 봤는데 그 중에서 가장 실력도 뛰어나고 인상 깊었던 친구들을 뽑게 되었고요. 그리고 저희 그룹이 조금 특이한 게 데뷔한 이력이 있는 친구라든지 그리고 신인 아이돌 치고는 나이가 조금은 이제 있는 편인데 그만큼 일반 아이돌 그룹이 가지고 있지 않은 또 매력이 잘 드러나는 그룹이지 않을까 싶어요. Jadi sebenarnya sebelum bergabung di Ascent ini, saya, Karam, dan juga Jay itu tuh bergabung di grup lain. Lalu akhirnya kita akan membuat Ascent ini dan kita membuka audisi. Dan di antara itu memang kita memilih teman-teman yang sangat berkesan dan yang kemampuannya ini juga sangat oke, sangat bagus gitu. Nah, jadi memang untuk Ascent ini sendiri salah satu yang membedakan dengan grup lain adalah member-member di grup kami itu tuh usianya lebih tua daripada grup-grup baru yang baru debut gitu di tahun-tahun belakangan gitu. Jadi mungkin ini adalah salah satu yang bisa membedakan dan bisa menjadi pesona positif dari Ascent juga. Oh, berarti sudah mature semua ya. 저희가 그 성인이시네요, 경력자들도 있고 정말 신인인 member도 섞여 있다 보니까 그러다 보면 좀 노련함도 갖추고 있고 또 한편으로는 신선함도 갖추고 있고 두 가지 매력을 다 갖추고 있는 팀입니다. Iya, karena memang untuk di grup kami ini ada juga beberapa yang udah pernah jadi grup K-pop sebelumnya, ada juga member-member yang baru dan masih muda. Jadi tuh kita ada juga sisi dewasanya, tapi ada juga sisi segernya gitu, sisi youth-nya. Berarti memang well experience kita bilang ya, bukan yang kayak debut yang semuanya anak baru dan masih muda, tapi mereka ini well experience karena beberapa udah pernah tergabung di grup boy band sebelumnya gitu ya. 그러면 이력을 이미 가지고 계신 능력자들이 계시네요 여기에. 감사합니다. Terima kasih. Keren ya, keren. So, do you have any memorable experience when visited Indonesia? Is it the fans going crazy about your dance or whatsoever? Do you have any memorable experience? 인도네시아를 방문하시는 동안 뭐 재밌거나 인상 깊은 에피소드가 있나요? Kalau Hyun itu kan member yang baru pertama kali datang Indonesia, tapi mungkin dia juga pasti kaget karena EP dan fans di Indonesia semua sudah tahu dia dan semua melindungi dia dan di Waterbomb juga pas dia lepas bajunya banyak EP dan fans Indonesia teriak-teriak Hyun apa? Jadi saya juga kaget tapi mungkin dia juga kaget. Aku ngeliat di sosial media itu pada heboh banget. The girls are going crazy when Hyun take off your shirt.
Yes. Is it impromptu? Jay, take off your shirt. Is that apa gitu tiba-tiba atau memang udah direncanakan sebelumnya? 그냥 갑작스러운 건가요? 아니면 원래 계획하셨던 건가요? 워낙 사실 이제 그 전에도 방문을 했었을 때 반응이 너무 좋으셨어가지고 그래서 이번에도 이제 자연스럽게 벗게 되더라고요. 그래서 해봤습니다. Saya secara natural aja sih buka, karena waktu pertama kali kesini tuh reaksinya juga bagus banget gitu, makanya saya jadi natural aja buka bajunya. Mungkin karena panas kali di Bali kali ya. 더워서 그러셨나봐요. mungkin ya. 더워서 그랬죠. 네. Alright, so during your debut, your journey guys together, do you remember any funny moments with your first promotions as a boy group? 보이그룹으로서 첫 프로모션 때는 어떤 재밌는 에피소드가 있나요? 웃기거나 재밌는 에피소드. 첫 프로모션이면 한국에서 아니면 인도네시아에서? promosi pertama di Indonesia atau di Korea? Di Korea pertama kali pokoknya ya, for the first time as a boy 한국 group. 첫 프로모션, 아이돌 그룹으로서 첫 프로모션. 한국 아이돌 그룹 되게 많긴 한데 혹시 기억에 남는 멤버? 저는 이제 저도 그렇고 카이리도 그렇고 모두가 이제 처음으로 정말 데뷔를 하는 시점이었는데 저도 물론 긴장을 했지만 옆에서 카이리가 너무 긴장을 하고 있었어가지고 뭐 저는 긴장한 티를 잘 못 내겠더라고요. 그게 조금 되게 여전히 남아있거든요, 영상으로. 그러다 보니까 그게 아직도 기억이 나고 좀 재밌었던 기억이 있었습니다. Jadi itu sebenarnya ada satu video gitu. Jadi kalau misalnya waktu awal-awal banget kita debut, saya juga sama Kyle itu kan deg-degan banget ya. Kita tuh bener-bener nervous banget. Tapi kalau misalnya saya itu tuh kalau nervous nggak bisa kelihatan. Sedangkan kalau misalnya Kyle itu dia kelihatan banget dan ada videonya dan sampai sekarang tuh kita masih ingat banget hal tersebut. Oh, berarti sebagai boy group bisa nervous juga ya? Boy group tuh 긴장할 수 있나 봐요. Pasti. Sekarang juga saya nervous. sekarang juga nervous banget. 저도 지금 긴장돼. 아니 진짜 웃긴 게 카이리가 이제 데뷔를 하고 1년이 지금 한참 지나서 지금 되게 멋있고 프로다워졌어요. 긴장도 잘 안 하고 어느 무대를 가도 되게 잘하는데 오늘 하필이면 직스라고 카이리의 모교를 다녀왔어요. 공연을 잠깐 깜짝 공연을 하러. 근데 여태까지 그렇게 무대에서 잘하더니 자기 학교 가니까 되게 긴장을 많이 오랜만에 하더라고요. 봤어요. 긴장했던 모습. 그래서 되게 재밌었어요. Tapi kalau misalnya sekarang sih Kyle udah nggak deg-degan lagi ya, udah nggak nervous lagi karena sekarang tuh udah profesional banget dan di setiap performance juga udah jago banget. Tapi hari ini tuh mereka kan ke JIX ya, Jakarta International Korean School, dan JIX ini adalah alumni dari Kyle. Jadi Kyle dulu bersekolah di sana. Jadi karena itu adalah sekolah yang pernah ditempati Kyle, makanya Kyle sendiri tuh deg-degan banget di sana tadi. Oh, deg-degan ya. Berarti kamu anak Jakarta Timur ya? Oh iya, Bekasi. Sekolahnya di Jakarta, tapi saya Tinggal Bekasi. tinggalnya di Bekasi, anak Bekasi saya. Anak Bekasi. And you mentioned that you guys, even though you are now in the boy group, you're still nervous. But you have any rituals before going on the stage? 우리가 이제 무대 올라가기 전에 하는 형식, 하는 이제 전에 네. 루틴 같은 게 있나? 있습니다. 예, 구호가 ada. 있어요. Simple banget. 지금 잠깐 보여드려도 될까요? Boleh lihat 보여드릴게요. Boleh. Boleh. Please. How? Tapi bener-bener simple banget, tidak ada yang itu unik. 자, 먼저 제일 중요한 게 손이 가장 밑으로 내려오는 멤버가 Yang paling penting itu yang tangan yang ada di paling bawah, 마지막에 위로 올려요. itu akan ke atas paling terakhir. 예, 제가 예를 들어서 맨 밑에 Misalnya 있으면 Karam ada yang di paling bawah tangannya, Yes. 제가 먼저 시작을 해서 berarti saya yang pertama mulai. 어센트! 어센트! 이겁니다. Itu dia. Simple banget kan? Simple. Simple Selesai. banget. It's really ya. simple. 근데 이게 맨 밑에 내려오는 멤버가 매번 바뀔 수가 있잖아요. 네. 맨 밑에 내려가는 멤버가 네. 어센트라는 곡을 하고 올려주는 걸로. Nah, tapi tangan yang paling bawah itu kan membernya bisa ganti-ganti nih. Pokoknya yang ngomong ascend itu adalah member yang tangannya di paling bawah siapapun itu. Itu membangkitkan semangat mereka gitu ya, maksudnya ya. 그것 때문에 그러면 힘이 솟아나는 건가요? 확실히 그죠. 달라요. Ya, tapi tangannya member yang tangannya paling bawah kan paling capek. Jadi setiap hari tidak semua sukanya atas saja, maunya atas saja. Oh, pada males kali ya, karena capek habis itu nari-nari gitu ya. Ya, Kyle? semua tangannya berat banget. Kak, ajarin mereka pakai bahasa Indonesia dong, gue agak capek ya ngomong pakai bahasa Inggris ya. 다음에 올 때는 같이 인도네시아 말 공부해가지고 인도네시아 말 Lain kali pakai bahasa Indonesia ya. Okay. So, next one. Imagine Asan goes on a trip to Indonesia. What destinations, food, and activities you would like to try?
다음에 인도네시아에 또 오게 되면은 네. 가고 싶은 뭐 인도네시아의 여행지나 아니면은 먹고 싶은 음식이나 그런 거 약간 어디 있어요? 뭐 먹고 싶은 거라든지 장소라든지. 일단 저는 지금 생각이 난 게, 왜 그런 거 시장 음식 같은 거를 좀 제대로 시장 경험을 해보고 싶어요. 네. Kalau saya sih pengen cobain makanan pasar. Oh, jajanan pasar. 네. Ada kita ada nggak nanti? Oh, ada nanti. 여기 있습니다. 아, 있어요? 먹어보고 싶어요. mau coba makan, makan. makan. Memang dia suka banget apa ya masakan Indonesia. Katanya cocok banget dia. Oh ya udah jadi Dia Indonesia aja nanti ya. Tinggal di Bekasi juga nanti Iya, ya. dia suka jengkol juga. Suka suka jengkol Insertizen ternyata Ya, gitu ya. jengkol, pare semua suka dia. Ih, pare kan pahit dia suka berarti. Iya, saya juga suka, dia juga suka, semua suka. Oh, wow. Ini 오이 fun fact ya. 수세미를 좋아한다고 하셨는데 맞나요? 좋아합니다. 네. suka katanya. Cum Hamida. Fun fact ini ya. 스카. Suka ya. Berarti pengen cobain makanan. Kalau destinations, kalian pengen kemana? 그럼 음식 말고 관광지는 어디로 가고 관광지는 싶나요? 가고 싶은 데 있나요? 저는 아무래도 이번에 워터밤을 하러 발리를 가보기는 했는데 사실 한국에서도 되게 유명한 관광지라고 발리가 굉장히 유명한 관광지인데 이번에 조금 아무래도 공연만 하고 왔다 보니까 다시 방문해서 조금 서핑도 좀 하고 이제 바다 구경도 좀 하고 그리고 사진도 좀 찍으러 다니고 이런 시간을 좀 보내고 싶습니다. Sebenarnya sih kemarin saya udah ke Bali untuk waterbomb ya. Cuman kan memang Bali ini adalah salah satu wisata yang sangat terkenal banget ya di Korea. Jadi memang saya pengen ke Bali tuh untuk surfing juga, untuk foto-foto juga, kayak gitu. Wow. And you need to visit Raja Ampat, Pulau Komodo, Komodo Islands. You need to see like little dragons there. 엄청 큰. 도마뱀. 가보고 싶어요. pengen 귀엽겠다. ke sana. Next time, after you have a concert in Bali, ask your manager to spare your time to go around Indonesia. 얼마나의 매니저를 Please. Ayo manajer dari tagih ya. Oke. Nah, do you know where is Paris Van Java? 파리스 반자바라는 지역 혹시 알고 계시나요? 아니요, 처음 들어봤어요. 처음 들어. baru pertama kali dengar. Baru pernah dengar? Harus ke sana juga. Itu di Bandung. 거기도 한번 가보셔야 돼요. 그 반둥이라는 지역인데요. 네. 어떤 게 유명하죠? Apa dia terkenalnya dengan apanya tuh? Kak? It's terkenal dengan fashion and food. Let me Why see. it's called Paris Van Java? Because it's like a sister city of Paris. Yes, in Bandung. 형이 좋아하겠다. Mungkin 진짜. Reon suka. 진짜 좋아. Karena dia suka baju fashion dia. Karena dia Oh, yeah, I love your outfit today, guys. Terima Yes. kasih. Yeah, very Terima kasih, fashionable. All right, so I have a questions for all of you guys. If you could be someone else for a day, who would you be and why? 만약 하루 동안 다른 사람이 될 수 있다면 이 멤버 누구 중에서요? 되고 di antara member? 아니면 Anyone else? Anyone else? Yes, anyone Oh. else. 누가 되고 싶고 그 이유는 무엇인가요? 저는 새가 되고 싶습니다. 네? 새요. 뭐 jadi burung. Jadi burung. 네. Why? 어디든 가고 싶은 그러니까 여행을 되게 좋아해가지고 날면서 여행을 시원하게. 예. Karena saya tuh kan suka traveling ya, suka berlibur. Jadi saya pengen traveling sambil terbang. Oh yeah, and it's free anyway, right? Yeah. Yeah, okay. 무료니까요. terbang ke Anak kalian. Bandung nanti dia. Okay. Terbang ke Bandung. Terbang ke Bandung, ke Paris Van Java. Ya, gitu Paris ya. Van Java. Iya. How about you? Karam. 전 그냥 제가 좋아요. Kalau saya suka sama diri saya sendiri. Suka sama diri sendiri. Oh, nice. You're very talented and you're the captain of the Essen, right? 리더시잖아요. Kayaknya saya pengen jadi dia deh kayaknya ya. 저는 가람님이 되고 싶습니다. 그러면 나는 bisa digabung nggak sih? 오키님 Kalau gitu saya mau jadi Kaoki. Aku. Oh iya boleh. Change Jangan it. ambil pekerjaan saya ya. Bilang. 안 됩니다. 저는 제 업무를 해야 되니까요. Udah jadi boy band aja ya, jangan jadi Boy band pekerjaan aja. saya. Karena saya nggak bisa nyanyi dan nggak bisa dance. 저는 댄스하고 노래를 못 부르니까요. 잘하실 것 같은데. kayaknya bakal jago deh kakak. Ada potensi ya. 실력이 있을 수도 있어요. Ntar abis ini debut deh, ya. 데뷔하겠습니다. How about Hyewon? Who you wanna be? 저는 그 T1이라는 팀의 페이커 선수님이 돼보고 싶습니다. 롤을 잘하기 때문에 Kalau saya pengen jadi faker, jadi faker itu adalah salah satu atlet League of LOL League of Legends di salah satu grup namanya T1. Faker. Kenapa? Why? 왜요? 제가 롤을 너무 못하거든요. Karena saya nggak bisa banget main League of Legends. 친구 게임을 되게 좋아해요. 많이 못하나 Karena 보다. Hyewon suka banget sama game. Jadi dia mau possess kemampuan dari si faker itu untuk main game gitu ya. 그러면 페이커의 실력을 가지고 싶다는 말씀이신 네, 거죠? 맞습니다. 야, Game apa yang dia suka? 어떤 kind of 게임을 game? 좋아하세요? 리그 오브 레전드를 제일 좋아합니다. League of Legends. League of Legends itu. Oke. Next one, Kyle.
Kalau saya ingin mau jadi CEO of our company. Oh, yang duitnya banyak ya. Mau jadi CEO of New Ways Company. Kenapa kalau mau jadi CEO-nya? Kan tugasnya berat jadi CEO. Tapi kan sehari saja kan? Oh, sehari aja iya benar sehari juga aja. sih. Iya. Ya karena kalau jadi CEO saya kan ingin mau datang Indonesia lebih sering. Ya benar-benar pulang kampung lebih sering ya. Iya. Iya. Benar-benar. Last but not least, how about you? 저는 이거 하나만 골라야 되는 게 참 어려운데 저는 고양이가 한번 되어보겠습니다. 고양이요. Oke. Susah sih kalau pilih satu, tapi kayak saya pengen jadi kucing. Pengen jadi kucing, kenapa? 왜요? Why? 일단은 어디서 누워서 자도 아무도 건들지 않고요. Soalnya nggak bakal ada yang ganggu mau saya tidur dimanapun. Siapa bilang 모든 kucing di Indo suka dikasih whiskas, dikasih makanan gitu. 길거리 고양이들이 정말 밥을 많이 주잖아요, 사람들이. 맞아요. 그래서 약간 그런 것도 약간 좋은 것 같고 또 그 뭐라고 해야 되지? 항상 자유롭지만 되게 계획적인 친구들이란 말이에요, 고양이가. 그래서 저도 고양이가 한번 되어보고 싶습니다. Ya, jadi memang kalau kucing itu kan dia bebas gitu ya kayaknya, tapi tuh dia tuh sebenarnya selalu bikin plan gitu, selalu bikin rencana gitu. Jadi pengen jadi kucing. Tapi tadi pertanyaannya bukannya orang. Ini kenapa semua binatang yang mereka maunya jadi burung, maunya jadi kucing? Nggak apa-apa. Untuk bintang tamu dari ASEAN bebas, terserah nggak apa-apa. Yes. 대답을 할 수 있습니다. Terima kasih. And I think every youngsters, every members of K-Idol has plans ahead, right? I think the plan is not becoming a cat or becoming a bird. But how do you see yourself in 5 years, starting from, so it's 2030, how do you see yourself in 5 years? 5년 뒤에 어떻게 돼 있을 거예요? 2030, 2030년에 되면 본인의 모습. 일단 효연이 먼저. 저는 그래도 30살이 되지는 않아요. Kok 5 tahun ke depan kan masih. Dia 5 tahun ke depan pengen jadi apa? Pak 질문은 5년 후에 제 삶은 어떤 삶을 살고 있는지. 그러니까 요점을 그렇지. 그러니까 자랑하지 말고. 자랑하지 말고. 왜 형들 앞에서 알겠어. 나이 어리다고 자랑해? Jadi dia salah nangkep, dikira pertanyaannya kalau dia 30 tahun itu mau jadi apa. Terus kakak-kakaknya marah, jangan ngomongin umur depan kakak-kakak katanya. Karena berasa lebih tua, saya juga lebih tua sih jadinya jatuhnya ya. 저도 형이잖아요. Thank you guys. Wrinkles everywhere. Oke, kembali ke pertanyaan. Oke, 5 years from now. 네, 그럼 5년 후에 저는 아마 어센트 멤버들이랑도 계속 관계를 유지할 것 같고, 그리고 조금 더 많은 에피 분들과의 좀 더 즐거운 소통과 좀 더 큰 무대에서 쓸 수 있지 않을까 하는 그런 기대감이 좀 많이 있습니다. Ya, kalau saya sih pengennya tetap berhubungan baik juga sama member Ascent, dan di 5 tahun ke depan ini saya pengen terus berkomunikasi dengan para EPI dan juga bisa ke panggung yang lebih besar lagi. Amin ya, wow, bigger stage. Alright, Kyle. Kalau saya mungkin nanti 5 tahun depan menjadi CEO of New Ways Company. Dia konsisten pengen jadi CEO walaupun gak jadi sehari, 5 tahun ke depan ya. Bos kita tidak datang sekarang. Oke. Mungkin nanti saya menjadi CEO, jadi lebih sering datang Indonesia sama member kamu. Tetap ya. Oke, and then Reon, how do you see yourself in 5 years? 당연히 고양이는 아니고요. Tentu saja bukan kucing ya. Pastinya, apalagi CEO. 대표님이요? 저는 이제 여러 가지 하나에 국한되지 않은 여러 가지 예술적으로 조금 아티스트가 되어 있지 않을까 싶습니다. 연기도 하고 음악도 하고 이제 제가 표현하고 싶은 세계를 좀 자유롭게 표현할 수 있는 그런 사람이 되어 있고 싶습니다. Kalau saya sih nggak pengen cuma satu aja sih, saya pengen menjadi artis yang kayak acting juga, tapi nyanyi juga, bermusik juga. Jadi saya itu ingin mengekspresikan dunia saya yang ingin saya ekspresikan dengan bebas. Oh ya, multi talented ya, bisa jadi aktor mungkin nanti gitu ya. 연기도 하실 수 aktor. 있고. Wow, 네. can't wait to see you in the big screen, okay? 정말 Thank 기대되네요. Alright, next up, Jay. 5년 뒤에 저의 모습은요. 일단 5년 뒤에 저의 모습도 어리기 때문에 앞으로의 취미나 특기 같은 것도 저는 충분히 새롭게 또 발명을 하고 찾아갈 수 있다고 또 생각을 하고 있기 때문에 뭐 지금 좋아하고 있고 지금 생각나는 거는 뭐 연기라든지 음악적인 모습이긴 하지만 뭐 추가적으로도 또 새로운 모습들이 생기면 그런 것들도 추구해서
나아가고 싶어요. 네. Ya kalau saya sih 5 tahun lagi itu kan saya ngerasa saya juga masih muda ya 5 tahun lagi pun. Jadi mungkin saya pengen nemuin hobi-hobi yang baru gitu. Mungkin kalau misalnya sekarang sih saya mikirnya cuma ke arah acting dan juga musik, tapi nanti ke depannya siapa tahu ada lagi hobi-hobi baru yang bisa saya lakukan lagi. Hobi opportunities yang akhirnya jadi karya gitu ya, karir. Alright, last but not least, Kara. 가람. 5년 후면 어린 나이는 아닌데요. 되게 만족하는 삶을 살고 있을 것 같아요. 에피소드라든지 추억 같은 거를 많이 팬분들하고도 멤버들하고도 많이 남겨서 되게 과거를 후회하지 않는 삶을 살고 있을 것 같아요. 리더로서 어센트라는 그룹도 잘 지켜내고 뭔가 우리들만의 추억 에피소드들을 많이 만들어내서 되게 만족하는 삶을 살고 있지 않을까 싶습니다. Kalau saya sih 5 tahun ke depan itu kan udah nggak muda lagi ya. Jadi saya sendiri itu pengen Same. pengen hidup yang lebih puas gitu. Saya ingin puas terhadap hidup saya gitu. Jadi saya nggak mau ada penyesalan di ke belakangnya, dan juga saya sebagai leader dari Ascent, saya juga ingin menjaga leader dan juga saya ingin membuat kenangan-kenangan yang baik bersama para fans, bersama Epi. Wow, tepuk tangan dulu dong ya. Ascent ya, pokoknya 5 tahun ke depan pasti sukses semua, baik dari grupnya atau mereka punya karir masing-masing nantinya.